आलोक पुणी थे जानापी चाहिए जे सेठारे केउ केउ माने वर्तमान उपस्थित रही एक शोकाकूल परिवेश तो सृष्टि होइछि। निश्चय भाव मधु जो ओडिया चलचित्र जगतर प्रख्यात अभिनेता मीनकेतन दास आउ नहांती तांकर शोकर रही आज मृत्यु घटी मृत्यु घटला पर सारा ओडियो जगत में गोटे दुखर और शोकर वातावरण सृष्टि कर आम अच्छु जो मीनकेतन दास बासभवन जो रही हंसपाल पंचमुखी विहार स्थित बासभवन अच्छा जहाँ दीर्घ दिन धरी से कर्कट रोग में पीड़ित थे मुंबई में लीलावती हस्पिटाल भर्ती कराइला जेहेतु चलचित्र जगतर 2 दशंधि धरी से पूरा बेस सक्रिय थे निखुण जादू निखुण कारीगरी निखुण जो रही अभिनय चातुर से जो चलचित्र जगत को केवल चलचित्र जगत नुहे मधु टेलीविजन ठू आरंभ कर नाट्य से निर्देशना देते निखुण अभिनय करते ये अभिनयर चरित्र जो जादू सारा ओडिशार जो कोटी कोटी लोक से मन थे से ओलीवुड जनाशुना अभिनेता मीनकेतन दास जो परलोक सारा ओलीवुड जगत में बर्तमान शोकर छाया खेली जो कर्कट रोग होता जो मुंबई मेडिकल भर्ती जो लीलावती हस्पिटाल भर्ती कराइला बासभवन में विभिन्न ओडिया चलचित्र जगतर बहुत अभिनेता अभिनेत्री मैंने सामिल होती दुख प्रकाश कर देखिए मीनकेतन जो भाव विभिन्न चलचित्र जगत से अवार्ड पाई केवल प्रतिभा सम्मान पाई जूरी सम्मान पाई सहित केतले चलचित्र जगत को अवदान से रही माने से लोक भितर गोटे चलचित्र जगत जो माहौल सृष्टि करते जो कला जो निखुण जो दर्शन करते डायलग करती से लोक मन में गोटे श्रुत प्रभुत भाव मीनकेतन दास को मन पड़ जाती निश्चय भाव में मीनकेतन दास को नहीं सारा ओडिया चलचित्र जगत में बर्तमान दुखर साय खेली जाइए। तेबे आलोक वर्तमान सेठारे केउ केउ माने उपस्थित अछंती तांकर शेष कृत्य केतेबेले संपन्न करा जिवो से संपर्क रे किछि सूचना आसुछि कि विभिन्न चलचित्र जगतर बहुत अभिनेता अभिनेत्री आसले आप देखु भितर बर्तमान किसी परिजन लोक बासभवन आसुंच जेहेतु सकाल सकाल राति खबर आसी विभिन्न चलचित्र जगतर अभिनेता अभिनेत्री मैंने बर्तमान सामिल होती मरशरीर को दर्शन करने बासभवन में समस्ते सामिल होती एतारी भितर देखा मीनकेतन जो रही जो जादू रही जो कलार चरित्र रही जो अभिनय माध्यम करवा चरित्र से सब देखा जब मीनकेतन निश्चय ओडिया चलचित्र जगत झरिब जो निर्देशना बलिष्ठ निर्देशना था अभिनय था से अभिनय निश्चय भाव ओडिया चलचित्र जगत को निश्चय भाव निखुण कर निश्चय भाव रही आम सहित अच्छा राई मोहन परिड़ा से मीनकेतन को शेष दर्शन करुँच कौन कहे आज मीनकेतन आ नहांती ओडिया चलचित्र जगत गोटे अपूर्ण क्षति कौन आप मीनकेतन को सिनेमा अभिनेता देखा पूर्व नाटक अभिनेता मो कॉलेज रो बड़ भाई सी पाठ पढ़ुलु नाटक भितर आमको भी केते शिखई यात्रा लाइन जगत रे सी मोर डायरेक्टर भी मु विषय कौन करी जो भाई गोटे परिवार रो भाई आमे सिनेमा पर सिनेमा अभिनेता पर आगे नाटकर भाई हिसाब रे आमे जीवन बीतलु सी मो बड़ भाई सान भाई चलचित्र जगत अभिनय से बेस सक्रिय नथिले सहित चलचित्र आरंभ कर सीरियल ठू आरंभ कर नाट्य जगत में से बेस सुनामधान करते जेहेतु सारा ओडिशा बर्तमान सारा कोटी कोटी लोक बर्तमान झुलुंट गोटे महान प्रतिभा अम्लान प्रतिभा जी कि बहुत कष्ट करके लाइफ रे स्ट्रगल करके बाट आसते आम देखीचु अंग निभेचु सहित से सिनेमा यात्रा थिएटर सीरियल सबीथर जड़े आगधाड़ीर अभिनेता भल अभिनेता तांकर तिरोधान रे आम ओडिया कला जगतर अपूर्ण क्षति से आम समस्ते मर्माहत समस्ते कष्ट पाचु कहीं भाव नथिले आम एका खटी बसा उठा आमर मुझे जिते कही टेलीविजन जे मीन भाई जल्दी भल है फेरिया से असुस्थ थे मेडिकल चिकित्सा भर्ती कराइला शेष में जिते जादू रही जिते से स्टेज को ओह्लाती जिते चलचित्र अभिनय करती से ओलीवुड गोटे बैड बॉय ये दर्शाती समस्त झोरी होती आज मु कहली बहुत भल अभिनेता सी बहुत भल अभिनय करती
କେବଳ ସିଏ ଖଳନାୟକରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଫାଦର ହଉ, ଚାକର ହଉ, ଏନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ବି ସିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜାଗାର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହିଜ୍ ଅନବିଟେନ୍। ତାକୁ ହରେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ଯେ ରହିଛି ମୀନକେତନଙ୍କର ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବହୁ ଟେଲି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ତାଙ୍କ ଘର ବାସଭବନରେ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯିବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାବେଳେ ଅଲିଉଡ଼ର ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଯାହାକୁ ଯେ ମୀନକେତନ ଦାସଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନେଇ ସାରା ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେବଳ ସେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମୀନକେତନ ନିଖୁଣ ଯାଦୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଲି ସିରିଏଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟକରେ ସେ ବେଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ବେଷ୍ଟ ବଳିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିଲା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ନାଁ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଅଛି ଟେଲିଭିଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟ୍ୟ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୀନକେତନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳ ସ୍ଥିତ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସମସ୍ତେ ମର ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶୋକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବହୁତ ଅଭିନୟ ଅଭିନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କଳା ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯଦି କହିବା ମୀନକେତନଙ୍କର ଯଦି ଇତିହାସ କହିବା ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଫିଲ୍ମ ସେ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ମଧୁ ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବେ ନାଟକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଦି ପାନିଆକ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସାରା କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ସାରା ଓଲିଉଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ହଂସପାଳ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋକ ରହିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ।